Today is basically halakha class, but before we starting the halakha class, I want to explain about the meaning of the halakha according to the Kabbalah. Pues el rabino dice que la clase de hoy va a ser una clase de alajá, que es ley, y que antes de todo quiere explicar lo que es la alajá según el entendimiento de la Kabbalah. And it is very important for me because this is one of the main reasons I'm doing the whole project is because of what I'm going to explain now. Y que es muy importante para él porque esta es una de las razones principales por las que está haciendo este proyecto, que es lo que nos va a explicar a continuación. And the reason is because there is a big confusion in the world today. That there's many people that they are claiming that they are teaching Kabbalah that is nothing to do with halakha, nothing to do with the rest of the Torah, as if it is something that is separated from the other parts of the Torah. Que hay una gran necesidad hoy en el mundo porque el rabino ha visto que hay mucha gente que está enseñando Kabbalah, pero que está fuera de contexto porque no enseñan el resto de la Torah, sino que solamente se enfocan en la parte de la Kabbalah y dejan de fuera el resto de la Torah, la halajá y muchas otras cosas. And it became to be something between a cult to a new religion that they call Kabbalah. And I want to explain a little bit about the reason for that, the source for that, and what is the right approach for all of that. Y que ha sido tanto tan grande el movimiento que se está convirtiendo casi en una religión, en un culto nuevo, y quiere explicar las fuentes para eso, todas las fuentes y los textos que tienen que ver con eso. So I'm sure that most of the people that are listening, so they know that the whole thing of what I'm speaking about started about 20, 30 years ago with the Kabbalah Center. And today it's already the next generation of the students or students of the students that came from that branch that started with the Kabbalah Center. So I want to explain about what is the source of the Kabbalah Center, where they got their principles from. Entonces el rabino dice que como la mayoría de la gente él cree que como saben o como es sabido que todo el movimiento de la Kabbalah empezó hace alrededor de 30 años con el Kabbalah Center y que hoy en día es ya la descendencia de ellos y los alumnos de ellos, pero que él quiere dar las raíces y las fuentes en las que se basó el movimiento de Kabbalah Center en su comienzo. So there was one time that one of my classes that I put on Facebook, so somebody was responding, this is the Orthodox Kabbalah. This is the Kabbalah of the Orthodox Jews, something like that. And I started to argue with him, and I understood that he was learning also in the Kabbalah Center, and basically the Kabbalah Center, they what if you ask them where is their heritage from, so they will tell you that Mr. Berg was learning by Rav Breinwein, that Rav Breinwein is a student of the Baal Sulam, Rav Yehuda Levi Ashlag. Entonces el rabino dice que una vez estaba dándole una clase en Facebook y en los comentarios decía que la persona decía que la Kabbalah que él enseñaba era la Kabbalah de los ortodoxos, que él tenía otra Kabbalah y se armó ahí como un pequeño debate. Y regresando al tema de Kabbalah Center, ellos vienen del señor Berg, que él dice que venía de Rav Breinben, that's the name of the rabbi? Yes. Rav Breinben, que ese rabino Rav Breinben fue alumno del Baal Sulam. Y eso fue lo que ha dicho el rabino hasta ahorita. So I asked this person that I was arguing with that, you learn by Berg that was learning by Rav Breinman, that was learning by Rav Ashlag. So Rav Ashlag was a big
Hasid. He was a big Rebbe, you know, very, very religious, very, very orthodox. And also Rav Beinwein. I know the grandson of Rav Beinwein is teaching here in the old city. You have a little synagogue in the Rova, and they are Haredi. They are no, there's no doubt that they are very, very like orthodox. Entonces el rabino en el debate que está teniendo le dice, pues tú me dices que estás haciendo la Kabbalah de los Ber, que fueron alumnos, que es alumno de Ram Brahman, que es alumno del Bala Sulam, y el Bala Sulam fue uno de los rabinos, un rabino muy ultraortodoxo, hasídico de hecho, y los descendientes de Ram Brahman ahorita tienen una pequeña sinagoga en la ciudad vieja en Jerusalén, y son Haredim. El término Haredí es ultraortodoxo, los que se visten blanco y negro, y en eso, a ese mundo pertenecían estos rabinos. And actually, me myself, before I came to Yerushalayim about 18 years ago, I was learning with Rav Perelman that he was student of Rav Baruch Shalom Ashlag, the son of Rav of the Bala Sulam. And this is my beginning point before I came to Yerushalayim. And so I can tell you that Rav Ashlag himself was teaching in Bnei Brak, and there is community of Ashlag Hasidim in Bnei Brak, that they are very religious, and his son that continue his way was there, and also Rav Weinberg that was here in the old city, was the whole family, and what they are teaching is what is called in the world Orthodox. So so where is it coming from that it became to be something that is disconnected from the halacha, to make this separation? Where is it coming from? Pues el rabino dice que en su caso él llegó a Jerusalén hace 18 años y era alumno de Rav Perelman, que estudiaba con el hijo del Bala Sulam. Entonces dice que inclusive hoy en día en Bnei Brak hay todavía Hasidim del Bnei Sulam, del rabino Sulam, y que todavía sigue esa línea hoy en día, y ellos pertenecen a la parte ultraortodoxa. Entonces él quiere encontrar el punto en el que se da esta apertura y en el que se desvió el Kabbalah Center. So the answer is, according to my humble opinion, that originally what I don't know if to call him Rav Berg or Mr. Berg or how exactly to call him, but what Yehuda Berg did is he wanted to do kiruv, so he didn't speak about the halacha because he wanted to open his arms to everybody, to accept everybody. Entonces el rabino dice que según su humilde opinión, no sabe cómo llamarlo, si el señor Berg o el rabino Berg, que era Yehuda Berg era su nombre, dice que el rabino quiere pensar que él lo que quería hacer era un movimiento de kiruv, que kiruv significa volver a la gente religiosa, volverles a que se vuelvan religiosos. Entonces la técnica que tenía era no hablarles de la halajá, sino de cosas un poquito más esotéricas e interesantes. So this is the original intention. I think it was a good intention, and I respect this. I respect the original intention, but we see that today it became to be the people that are teaching this and they are learning this today, they don't understand like what is the connection, and they make it that it will be a separation. And the whole principle of Kabbalah is to create unity. Dice el rabino que él respeta la intención primera, la primera intención que tuvo Yehuda Berg, que era de traer a los judíos al camino, hacerlos que hagan teshuvah, pero que hoy en día ya se perdió ese sentido, esa primera intención, y ahora hacen como que son dos cosas separadas, cuando en realidad el objetivo de la Kabbalah es la unidad, siempre hacer uno. So so this is one of the again main points of why I'm doing all of this project online to teach like this in an open way, because I want to give the right inheritance, the authentic Kabbalah that is connected with all of the Torah, to show that all of the parts of the Torah, Pshat, Remez, Drash, Sod,
everything is connected. Es uno de los puntos principales por el cual Rav Shepard está haciendo este proyecto, es para demostrar que la Kabbalah abarca todo y que es la unión de todo y que abarca todos los niveles de entendimiento, que es Peshat, Remes, Trash y Sod, todos los niveles de entendimiento, y él quiere hacerlo de manera pública para poder generar esa unión y esa falta de información que tiene la gente. So when I started to learn Kabbalah with Rav Perelman, he told me about the connection between the halacha and the Kabbalah, and he explained it in a very simple way, that the halacha is the vessel and the Kabbalah is the light. Dice el rabino que cuando él empezó a estudiar Kabbalah, su rabino, Rav Perelman, le explicó que la conexión entre la Kabbalah y la halajá era muy simple. Le dijo que la halajá era el recipiente y la Kabbalah era la luz. So for me, for many years, I knew that my goal is to learn and to teach and to be involved with Kabbalah. But I understood that to do it in the right way, I have to combine it with learning of halakha. El rabino siempre supo que su objetivo, su deseo era aprender y estudiar Kabbalah, pero también se dio cuenta que para hacerlo de la manera correcta y del modo más eficiente también tenía que aprender la halajá. So I remember about 18 years ago that I was in Chabad Kollel and I was learning halakha in the morning. And then I said, okay, now I build the vessel, now I can learn Kabbalah. And then the rest of the day, I was involved with Kabbalah. Entonces dice que hace 18 años él estaba en un kollel de Chabad y en las mañanas estudiaba halajá y decía, bueno, ahora ya construí el recipiente y el resto del día ya estudiaba Kabbalah. And one of the Chabad rabbis there, he heard me and he was laughing. He said, by us, it's the opposite. We're learning Hasidut in the morning to open the heart. And then in the rest of the day, we're learning Gemara and Halakha. Y entonces el rabino de ahí se rió y le dijo, nosotros lo hacemos al revés, nosotros aprendemos Hasidut en la mañana para abrir el corazón y el resto del día aprendemos Halakha y Gemara. So, for example, in Chabad, let's take the Hasidut of Chabad like Kabbalah. Okay, it's talking about the internal aspect of the Torah. So they speak about people that need, majority of the people, they need a third of Hasidut and 2/3 of Halacha, Pshat. And some people, it's the opposite. They need 2/3 of Halacha, of Hasidut, and 1/3 of Pshat. Entonces, según la Hasidut de Chabad, dice que la gente necesita 1/3 de Kabbalah y 2/3 del Pshat. El Pshat, dígase, entiéndase como Gemara y Halajá. Y que también hay gente que al revés, que necesita 2/3 de Kabbalah y 1/3 del Pshat. So obviously there is different people with different needs, but the purpose should be to have the full picture, to have all of the parts of the Torah. Entonces, obviamente hay gente con diferentes necesidades y el objetivo final es tener la foto completa, poder abarcar lo más que uno pueda. Dígase Kabbalah, dígase Halajá, dígase Gemara. So today I was planning to speak about Halachot of Shabbat. So I take this as an example to the relation between the Halachá and the Kabbalah, but it can be about all of the rest of the Halachot. Entonces hoy el Rabino tiene planeado hablar de las leyes de Shabbat y va a tomar también como ejemplo de cómo funciona esa conexión entre la Halajá y la Kabbalah, pero también se puede aplicar a cualquier otro tipo de Halajá. So, for example, that's something that I heard from Rav Stavsky, Shlita Hashem will send him refuah shlema, that the halacha, again, is the vessel. So if somebody, for example, he doesn't know the halachot of Shabbat, so he's not keeping Shabbat properly. So he can meditate and do all the meditations and bring a lot of light, but because
there is a hole in the vessel, so it cannot contain the light. El rabino también escuchó de Rav Starkey que tenga larga vida y que Hashem le mande Refuah Shelema. Que dijo que como la halajá es el recipiente, dice, si uno no estudia la halajá de Shabbat, quiere decir que no está cumpliendo Shabbat, pero entonces hace las meditaciones de Shabbat y trae mucha luz, pero esa luz se pierde porque el recipiente tiene un hoyo, ya que no se estudió la halajá de Shabbat. So, another explanation that is also, I heard this from one of the rabbis here in the old city, Rav Tujerman, my friend, that somebody that is breaking Shabbat, even by mistake, breaking Shabbat in Melacha Deoraita, is making damage, is making blemish in the spiritual parsufim of that is called Zun. And someone that is breaking Shabbat by mistake in the Rabbanan is making damage, blemish in the parsufim that are called Yaakov and Rachel. Pues el rabino dice que escuchó de Rav Turgeman en la ciudad vieja, de la ciudad vieja también, que alguien que hace, que viola Shabbat de las leyes de Raitas o de las leyes que vienen directas de la Torah, crea un daño en el parsufim que se conoce. What was the name of the parsuf of the halajá de Raita? Zun. Zun, el parsuf se llama Zun. Za'iran Pin en Nukba, Zun. Y aquí en Nukba, para los que entienden. Y si se viola las halajot de Rabanán, entonces se crea un daño en Rachel y Lea, en el parsuf de Rachel y Lea. Yaakov and Rachel. Anyhow, Yaakov and Rachel, perdón. Anyhow, the point of the matter is that the halacha is teaching us the foundation of the physical. This is Hashem put us in the physical dimension, in this physical world, and in the physical world, the way to live correctly in this physical world is according to the halacha. And the Kabbalah is the spiritual connection after that. Entonces, lo que el rabino dijo es que la halajá es la base, es el fundamento del mundo físico. Al final de cuentas, Hashem nos puso en un mundo físico, y la halajá es la que nos permite aprender cómo interactuar con ese mundo físico. Y el papel de la Kabbalah viene a ser la conexión espiritual entre nosotros y Hashem. Pero para que se pueda lograr en conjunto todo, también se tiene que aprender la base, que es la halajá. And this is also something that the Rabbi Chaim Vital is writing in the introduction of the Etz Chaim, that if somebody wants to learn only Pshat, so it's like body with no soul. Somebody that wants to learn only Kabbalah, it's like soul without body. Y es también así como escribe Rabbi Chaim Vital en el libro Etz Chaim, en la introducción, que alguien que quiera aprender solamente el Peshat, dígase la halajá, es como si tuviera cuerpo sin alma, y alguien que solamente quiere aprender Kabbalah es como si solamente tuviera el alma sin el cuerpo. So we all going to, in some point, we're going to leave this physical world and be only soul, but as long as we are here in the physical world, so we need to have the full connection, soul and body, halakha and Kabbalah. Entonces algún día vamos a dejar este mundo físico, pero mientras estemos aquí necesitamos esa conexión e interacción entre cuerpo y alma, que es la misma interacción entre Kabbalah y halajá. Somebody that is trying to live like a soul without body, so it might be a good segula to finish the physical body quickly and to be only soul. Alguien que solamente estudia Kabbalah y solamente quiere vivir como el alma, es una buena segula para vivir como alma y dejar este mundo y dedicarse a ser alma. So again, this is the reason, one of the big reasons that I'm teaching Kabbalah publicly, to make this connection. And I'm asking from all the people that are hearing to share this class and other classes with people that are involved with all kinds of groups
that are teaching the Kabbalah as if it is something that is separated. Entonces, esta es una de las razones principales por las cuales el rabino está enseñando Kabbalah abiertamente, para crear la conexión entre la Kabbalah y la Halajá y que no se pierda esa esencia que siempre ha tenido. Y nos pide a todos los que estamos escuchando que pasemos esta información a todos nuestros conocidos que están involucrados con la Kabbalah y se olvidan de esa parte complementaria o esa base que es la Halajá. Okay. So this is the introduction. Now we're starting to speak about the halachot of Shabbat. Esta fue la introducción y ahora vamos a empezar a hablar de las halajot de Shabbat. So first of all, there is the Friday, the Erev Shabbat, that is the time for preparation, to prepare all of what we're going to need for Shabbat. Pues antes de que todo, pues está el viernes, que es el día de preparación donde se arregla todo para el Shabbat. And as much as we're doing more preparation, so then we're making the vessel to contain the Kedusha of Shabbat, that it will be wider. So we will have a bigger experience of Shabbat. Entre más grande sea la preparación o mejor sea la preparación, se crea un recipiente más adecuado, más ancho, para recibir toda la Kedusha de Shabbat. And there is many stories about big tzaddikim that they were really going out of their way to buy special things and to make all kinds of special preparations for the honor of Shabbat to have. And obviously, it's not that they were looking to have a more tasty meal. It's not about the physical tasty meal. But for them, they understood that by doing the physical preparation for Shabbat, this is the way to receive also the spiritual light, the spiritual experience of Shabbat. Entonces encontramos que hay muchas historias de tzadikim que se salían de su diario vivir para ir a encontrar alguna especia al mercado o algo para elevar Shabbat. Y no era que querían que la comida supiera mejor o tuviera un mejor sabor, sino que ellos entendían que el acto físico de prepararse para Shabbat creaba un mejor recipiente para recibir la Kedusha de Shabbat. So everything that you are preparing for Shabbat, if you have this intention in your mind, and also to say Lichvod Shabbat Kodesh, and you have in mind that you're building the vessel to be able to experience the Kedusha, to experience the light of Shabbat, and this is the way to prepare this. This is the way to make this preparation for yourself and for your house, that it will be able to contain more Kedusha. Entonces, si todo lo que hacemos para preparar Shabbat lo hacemos con la intención de Shabbat y lo expresamos con la boca diciendo Lichvod Shabbat Kodesh, que significa por el honor de Shabbat Santo, entonces empezamos a generar un recipiente mayor y podemos tener una experiencia de Kedusha aún mayor durante Shabbat. And because Erev Shabbat is so important, and it makes such a big difference, so we know that there is special Yetzer Hara of Erev Shabbat that to do all kinds of other things and to get into all kinds of arguments and whatever it is, because the Yetzer Hara want to distract us from focusing on the preparation of Shabbat to come into Shabbat in the right way. Dada la importancia de Erev Shabbat significa víspera de Shabbat. Dada su gran importancia, entonces es un tiempo en el que el Yetzer Hara se dedica a atacar mucho porque quiere distraernos del objetivo que es prepararnos para Shabbat, de crear ese recipiente para recibir la Kedusha. Entonces es un tiempo muy complicado en el que recibimos muchos ataques del Yetzer Hara. So therefore, you have to be ready to have all kinds of tests in Erev Shabbat, and you have to come to those tests ready, to know that you have to stay calm and to do whatever it is that you need to do, and to be focused that your goal is to get to Shabbat, to enter into Shabbat in the right way. Uno tiene que estar preparado para ser probado. Uno va a enfrentar muchas pruebas en Erev Shabbat,
y uno tiene que tener siempre la mentalidad y estar listo y preparado de que vamos para un objetivo que es Shabbat y no distraernos y no dejar que el Yetzer Hara nos gane, sino estar siempre con la mentalidad de esto es para Shabbat, esto es para Shabbat y no dejarnos influenciar por el Yetzer Hara. So the picture that you should have in mind for the way to coming into Shabbat correctly is that you getting to, let's say, 1 hour before sunset, that everything is ready. You don't have to do anything. You already, everything is cooked. You took a shower, you dress, everything is nice and tidy. In 1 hour before Shabbat, try that everything will be already ready. Entonces el rabino dice que el caso ideal es que 1 hora antes del ocaso del sol, o sea, cuando se mete el sol, uno ya tiene que estar listo, ya tiene que estar bañado, vestido, con todo listo para 1 hora antes de Shekia, 1 hora antes de que se meta el sol. Then when you got to that point that 1 hour before sunset, everything is ready. So then you have the time to prepare your spirit to do the meditations of Kabbalat Shabbat, to accept the Kedusha of Shabbat. And you know that everything is ready. You don't have to do anything. You don't have to worry about the physical arrangements around you. Everything is prepared, and now you can focus about the Kedusha of Shabbat, to focus about Hashem. Entonces, si uno llega a este escenario en el que está listo físicamente 1 hora antes de que se meta el sol, entonces ese espacio, esa hora que le queda, se enfoca en hacer meditaciones, en la preparación espiritual para Shabbat. Ya no queda ninguna distracción física, entonces uno se sienta, medita, y empieza a recibir el Shabbat poco a poco en la parte espiritual. And this is also stories about the Arizal, that he and his students were, before sunset, they were going out to the field outside of Tzfat to not only to see the sunset, but to accept Shabbat outside in the field, and and everything is ready. Everything is ready, and they're going out to meditate on the Kabbalat Shabbat. And Bezrat Hashem, I will also explain in the end today a little bit about the meditations of Kabbalat Shabbat. Entonces he sabido que el Arizal y sus alumnos ya tenían esta preparación lista, la parte física, y se iban al campo 1 hora antes de que se pusiera el sol, de que se metiera el sol, a hacer Kabbalat Shabbat ahí. Entonces el rabino dice que también al final de la clase va a explicar algunas de las meditaciones de Kabbalat Shabbat, pero el ejemplo es donde la finalidad de ver que también los grandes tzadikim de antes hacían esta preparación tanto física como espiritual. So I understand that for majority of the people that are listening, people are doing Shabbat by themselves. There's no Bet Knesset because of the Corona, and generally some people are living far away from community. So I'm gonna focus about this situation, that a person is by himself or with a little family in a house, and you don't going to Bet Knesset. You know just how to arrange everything for Shabbat when you're by yourself in your house. Entonces el rabino entiende que la mayoría de los que estamos escuchando, que estamos presentes en la clase, no tenemos la posibilidad de asistir a una comunidad debido al corona, o también que exista alguien que viva alejado de la comunidad. Entonces va a basar toda la enseñanza en la situación en la que la persona no tiene la capacidad de ir a la sinagoga en Shabbat. So, first of all, one of the main points that I'm sure everybody knows is about the preparation of the food for Shabbat. Uno de los puntos más importantes que todos sabemos es la preparación de la comida para Shabbat. So, again, you have to have in mind that 1 hour before sunset, you want everything to be done, to be able to focus in Shabbat. So then you have to start to go back. How much time you need for the preparation to clean after the cooking? Let's say 1 hour, 2 hours, let's say, yeah.
and then how much time you need for cooking. So let's say 2 hours, 3 hours. And according to that calculation, you have to plan your day that it will not be too tight in the end. You have to go back and to start the preparation early enough that you can get to that point that 1 hour before sunset, you are done with everything and everything is ready. Uno tiene siempre que tener en mente que va a terminar todo el proceso de preparación 1 hora antes de que se meta el sol. Y esto quiere decir que uno tiene que hacer como tipo una lista en donde ponga, tengo que cocinar, que me va a llevar 2, 3 horas. Tengo que preparar la ropa, me va a llevar 1 hora. Hacer una lista de todos los pendientes que tiene que hacer para la preparación de Shabbat y planear su día desde el principio hasta 1 hora antes de que se meta el sol para que no llegar a que entre Shabbat con prisa y apurado. Entonces uno planea su día con el propósito de que 1 hora antes de que se meta el sol ya estoy listo con toda la preparación física. And I know personally families that because of this reason, they're doing all the cooking in the night before Friday, that in Friday, they just need to finish cleaning and that's it, everything is ready. Because they don't want to that it will be too pressure with also the cooking, also the cleaning in Friday. So this is a possibility. If even if you need to do the cooking in the night before, you can do that, and that there is some people that's what they do. El rabino dice que él conoce gente que inclusive empiezan la preparación de la comida el jueves en la noche. Entonces, que hacen toda la preparación de la comida el jueves en la noche para que el viernes solamente sea para limpiar y no se les llegue la presión de limpiar, cocinar y preparar y todo. Entonces, inclusive utilizan el jueves en la noche como día de como parte de la preparación. Okay. So now about the preparation of the food. So there is all kinds of halachot of kashrut, but right now it's not the subject matter. Bezrat Hashem, we will do other classes for halachot of kashrut. Now I want to focus just you have the food ready and you want to set it up that you will be able to enjoy it for Shabbat. So how to do that? Entonces, Rabino dice que también hay muchos temas que involucran kashrut, que no va a tocar ahorita, que Bezrat Hashem va a enseñar también eso, pero que el objetivo es tener la comida para Shabbat. So the main issue is the food that you want to keep hot. Okay, this is the main issue. The food that you're putting in the fridge. So the fridge is also we're going to speak about the fridge a little bit, but mainly is about how to keep the food hot and like how to okay, about this subject matter of the hot plate of Shabbat. Pues el asunto principal que concierne la comida es mantenerla caliente, ¿no? Porque también lo que se va a mantener frío es al refri, que también es otro tema que va a tocar después, a la nevera, como se dice en Sudamérica. Entonces, lo que va a tratar ahorita el rabino es cómo mantener la comida caliente y todo lo que concierne a las leyes de la plata y la comida caliente. So whoever have plata hot plate, that's the best. But I understand that many people, they don't have hot plate in South America. So what do you do when you don't have hot plate? How do you deal with keeping the food hot? Pues el escenario ideal es tener una plata, pero entiende también que acá, allá en Sudamérica no hay, mucha gente no tiene plata. Entonces, ¿qué se hace si no se tiene la plata para mantener la comida caliente en Shabbat? So there is one possibility is a gas stove, and another possibility is electric stove. So first I'm going to speak about the gas stove. So hay dos posibilidades. Una es una estufa de gas y la otra una estufa eléctrica. Y primero voy a hablar de la estufa de gas. So if you have, before sunset, you have the food ready and you want to keep it hot and you don't have hot plate, and what you have is gas stove, what is the way to prepare the gas stove that you will be allowed to use it in Shabbat, to keep the food on that and to take it off, bring it back?
Entonces, el contexto del escenario es, ya tiene la comida lista y quiere mantenerla caliente para Shabbat. Y la herramienta es un horno de gas, una estufa de gas, es lo que se va a usar. Entonces el reino va a explicar qué se necesita o qué requerimientos tiene que cumplir la estufa de gas para que puedas poner la comida, calentar, la puedas quitar, la puedas regresar y con todo el funcionamiento de la misma durante Shabbat. So the answer is that, first of all, okay, before I'm saying that, the first thing is you have to be safe, okay? There is a point of safety here because what I'm going to say, there was people that they had like problems with that safety-wise. So if it is not safety for you to do what I'm going to say, you have to find a different solution, okay? You don't take a risk of your safety because you want to have hot food in Shabbat. Entonces, antes hay un tema muy importante a considerar que es la seguridad. Seguridad en el sentido de que como estamos hablando de fuego, es un tema peligroso. Entonces, si el tener una estufa de gas prendida durante Shabbat genera un riesgo importante, es mejor buscar otra alternativa, porque al final de cuentas siempre lo que se busca es mantener la integridad, o sea, que la persona viva, la integridad de la persona. Entonces, tomar en cuenta el riesgo y de tener la estufa es muy importante. So halachically, there is a possibility to have a small flame and to cover the fire with a big plate of metal. Pues alágicamente hablando, hay una posibilidad de mantener una flama pequeña y cubrir esta con una placa metálica. Meaning you cannot use the gas stove in the same way that you are cooking all the week, that you're putting the pot directly on the fire, because you have to make a sign that it is Shabbat, it is different. So that's why you put the metal plate in the middle. Entonces, la cosa aquí es que se pone la placa para dar a entender de que es Shabbat. Entonces, estamos haciendo una diferenciación de lo que se hace entre semana regularmente y Shabbat. Entonces, se pone la placa para que no se haga como se hace entre semana, a que haya una diferencia entre esta fue mi semana y hoy es Shabbat. So another problem is the buttons of the gas stove, that it have to be covered, because you're not allowed to change the amount of fire in Shabbat. You don't have to, you cannot, not only turning on, turning off, also you cannot change the level. So you have to cover it, so you're not touching it from before sunset until Motzei Shabbat. Entonces, las manijas que regulan la intensidad de la flama también tienen que estar cubiertas porque no está permitido en Shabbat aumentar o disminuir la flama. Entonces se tiene que cubrir para que uno no esté tentado a aumentar la flama o disminuirla o en uno de los peores casos apagarla o prenderla. Okay, so I want to say again, you have 3 conditions that you will be allowed to keep the food on the fire to have hot food in Shabbat. The first condition, that the food have to be ready, fully cooked before sunset. Entonces hay 3 condiciones para poder mantener la comida caliente en Shabbat. La primera de ellas, la primera condición es tener la comida cocida completamente una hora antes de Shabbat. Esa es la primera condición. La primera condición, de nuevo, es tener la comida cocida completamente una hora antes de Shabbat. The second condition, that the fire is covered. And the last condition, that the buttons of the stove are covered, that it's not allowed to, you cannot touch them. Some people take the buttons off, take the buttons out, and that's also a possibility, or to cover them, or to take them out. Y la segunda condición es que el fuego esté cubierto con la placa metálica. Y la tercera condición es que el sistema con el que se maneja o se maniobra la flama no sea accesible, ya sea cubriendo las manijas de la estufa o hay gente que las quita, las desinstala, para que no sea posible maniobrar la flama. Okay, so the plus of
the hot plate of Shabbat or gas stove, that in both of those cases, the level of heat is set, is not changing. Para aclarar, en el caso de una estufa de gas o una plata eléctrica, el nivel de calor se mantiene. No es un calor que está cambiando, no sube ni baja, es una temperatura mantenida. But if what you're cooking on is electric stove, that is not Shabbat plate, so there you have the system that it every time it turns off, turns on because of the level of the heat, thermostat. Entonces, si se tiene en el otro caso una estufa eléctrica que tiene un termostato, entonces según la temperatura se prende, se apaga automáticamente. Va a hablar de eso ahora. And this is the problem, because then when you're taking the pot out or you're putting the pot on, so it's then changing the temperature, and then the thermostat is turning on, turning off the hot plate. Entonces eso genera un problema porque cuando se agarra la olla y se quita y después se regresa, cambia la temperatura de la estufa eléctrica y afecta el termostato, entonces hace que se genere que se prenda y se apague. Eso es un problema. So that's why it is not recommended to use electric stove that doesn't have a position of that is good for Shabbat, that it's steady, that is not according to the thermostat. And I know that someone that he knows about electric, so there is a possibility of nullifying the thermostat, and then it is set temperature all the time. Entonces, por este mismo problema, no se recomienda usar una estufa eléctrica que contenga estas características de que el termostato automáticamente la apaga o la prende o sube y baja la temperatura. Pero que si es una de las que se puede mantener una temperatura estable durante todo Shabbat, entonces no habría problema. Y también el rabino sabe de que hay gente que tiene conocimientos de eléctrica, de electricidad, que pueden hacer que ese cambio de que se apague, se prenda o se suba o baje la temperatura no suceda durante Shabbat. Entonces, si la persona sabe eso y cómo hacerlo, también se puede. So if you have electric hot plate that you are able to use, that it's not with thermostat, or you can cancel the thermostat, then you can treat it like the Shabbat, like the gas, and just to cover it, that it will be different than the weekday. So it can be even foil, the aluminum foil, to cover the hot plate, to cover the buttons, and then you can use it in Shabbat. Entonces, el rabino dice, si la si la estufa eléctrica cumple los requerimientos de que no va a subir y no va a bajar la temperatura, entonces pasa al estatus de que la vamos a tratar como una estufa de gas, lo que significa que le tenemos que poner una cubierta, una cobertura, para diferenciar del uso de entre semana con el uso de Shabbat, y esa cubierta se puede cumplir con el papel aluminio. Se forra de papel aluminio y es como si se le hubiera puesto la placa metálica a la de gas. Okay. So if you're doing what I said now, then you're allowed not only to keep the food on the hot plate, also after you took it out, you can put it back again. Entonces, si se hizo lo que dijo el rabino anteriormente, está permitido tomar los alimentos de la plata o de la estufa y regresarlos después también. If you don't have what I said, for example, let's say you didn't put the metal plate between the fire and the pot, so there is a possibility of leaving the pot on the small fire from before Shabbat, but then after you took the pot out, you're not allowed to put it again on the fire. Entonces, por ejemplo, si no se cumplió los requerimientos que mencionó Rabino anteriormente, como por ejemplo que no se puso la placa metálica entre en la estufa y se dejó la olla ahí, entonces se puede usar en Shabbat, entonces la saca uno de la flama, pero ya no la puede regresar. Entonces, diciéndolo otra vez,
El caso es que no se puso la placa eléctrica para separar de que el uso de entre semana y el uso en Shabbat. Se puso la olla antes de Shabbat, entonces esa comida se puede comer y una vez que se saque esa olla ya no se puede regresar. Now, so here I have to explain that there is two concepts. One is called shehiyah, to leave the food on the fire from before Shabbat, and one is called chazara, to bring back the pot in Shabbat after sunset, to bring the pot back if it was taken off. Entonces aquí surgen dos conceptos. El primero se llama shehiyah, que es Shehiyah. dejar la... Sorry? Shehiyah. Shehiyah, Shehiyah. que es Not shehiyah, shehiyah. shehiyah. Like to wait, to leave something on one place is shehiyah, to stay. Ujú. Entonces el primer concepto es shehiyah, que es dejarlo, la palabra quiere decir que se pone a esperar y eso es cuando se pone la comida desde antes de Shabbat. Y el otro concepto es hazara, que es de regresar, o sea, que es durante Shabbat, ya que se metió el sol, de que regresa la olla al lugar de calor. So shehiyah is much easier. Chazara is much more difficult. There is many conditions when it will be allowed to bring back a pot onto the hot plate on the fire on Shabbat. Entonces, shehiyah, que es el dejarlo desde antes de Shabbat, no tiene tantas complicaciones, pero hazara, que es de regresarla, ahí hay muchas complicaciones y condiciones que Bezrat Hashem vamos a ver. So first of all, basically the condition for shehiyah is that the food is ready to eat. This is basically the condition for shehiyah. If the food is ready to eat, you can leave it on small fire, small heat for from before the sunset, that it will be like that into Shabbat. Entonces la condición para shehiyah es que la comida ya esté lista para comer, o sea, que ya esté cocinada. Si esto se cumple, entonces se puede dejar la comida en una flama pequeña el viernes para Shabbat y durante Shabbat. So there is many details about shehiyah as well. If the food is not completely ready, what do you do? But I don't have time to speak about it today. I just want to present the principle. But I do want to explain a few points about the conditions of chazara. Entonces, hay muchas implicaciones también en shehiyah, que si la comida no está completamente cocida o si está cocinada en su mayoría, pero todavía no, entonces el rabino no se va a meter en eso todavía, sino que quiere dar la idea general y quiere profundizar un poco más en lo de hazara, que tiene una implicación mayor. So to permit the chazara, so you have the three conditions that I was speaking about before. The food have to be ready, the fire have to be covered, and you don't have a possibility of changing the fire. This is first of all. Entonces vamos a hablar ahora de la hazara, que es regresar los alimentos durante Shabbat, o sea, sacarlos y ponerlos en la plata. Entonces, para tener en cuenta, primero se tiene que tener cubiertas las tres condiciones que habíamos visto antes, que es tener la comida cocida, lista para comer, la flama cubierta y lo que sea con lo que se maniobre la flama también tiene que estar cubierto, ya sean las manijas o botones, dependiendo la estufa. Besides that, also the food that you took out cannot get cold. If it got cold, you cannot bring it back. So you cannot take something that is fully cooked from the fridge and put it on the hot plate because of that. And also, when you took it out, you have to have in mind that you're going to bring it back. You don't distract your mind from bringing back the food to the hot plate. Entonces, estamos hablando aquí del caso de que estamos en Shabbat, la comida está cocida, está caliente en la plata o en la estufa. Entonces la saca. Toma la olla y la quita de la plata, entonces uno no la puede regresar si se enfría.
como tampoco uno no puede tomar de la nevera la comida y meterla directamente a la plata. O sea, lo que se tiene que hacer es que yo tomo la comida de la plata o de la estufa con la intención de regresarla. Si yo no tuve la intención de regresarla, es un problema regresarla. Okay. Now, um, I want to finish with this part of the class, but I want to make sure that it is clear what I said. So what I said now is I'm talking about food like soup or something with a lot of sauce, so there is a lot of liquids there. Okay, if it is something that is dry, so it is a little bit different halachot. We will speak about it maybe next week. Bli neta. Entonces, Rabino quiere terminar esta parte de la clase dando la aclaración de que todo lo que se ha hablado hasta ahorita, en su mayoría tiene que ser de consistencia líquida. Si se está hablando de comida sólida, que no tiene nada líquido, entonces hay diferentes reglas para eso. Pero en cuanto al líquido, entonces se aplica lo que el rabino acaba de explicar. And also I want to say that all of those halachot, there is many arguments about them, and it's very possible that you will hear different class of a different rabbi that will say something different. So don't get confused, don't get excited. This is part of learning halacha, that you have to get used to the fact that there is many opinions. Entonces el rabino quiere también aclarar que en temas de halajá uno siempre va a escuchar muchas opiniones y que un rabino va a decir sí, otro no, otro tal vez. Entonces uno tiene que, es parte de estudiar halajá. Entonces uno tiene que estar consciente de eso y que no se espanten, no se emocionen, uno tiene que estar consciente de eso. So for people that they don't know who is the rabbi, so they are very confused because they hear all kinds of opinions and they don't know what to do. So for this reason, it says in Pirkei Avot, "Aseh lecha rabbi, selek min hasafek." You have to decide who is your rabbi, make sure that the rabbi is a real rabbi, but decide who is your rabbi, and then you don't have the problems of all kinds of doubts. You have a clear way what to do. Entonces la regla es que uno tiene que hacer conforme la tradición de su rabino. Y si la persona está en la situación de que no tiene rabino, como dice el Pirkei Avot, hazte de un rabino para poder seguir así. Entonces uno se tiene que hacer de un rabino y también tiene que cerciorarse de que el rabino sea un rabino kosher y un rabino que cumpla la correspondiente. Bezrat Hashem, I will try in those classes to give the basic halacha for Sfaradim and the basic halacha for Ashkenazim. And I'm not going to go into all of the many different opinions. Just 2 lines, like what to do for Sfaradim, what to do for Ashkenazim. And again, if somebody have a different rabbi, that this is your rabbi. If it's a real rabbi, I don't have a problem that you follow that. But you have to make sure that the person that is you consider as your rabbi, that he really knows those halachot and he knows what he's saying, that you can rely on him. Entonces el rabino va a enseñar principalmente las dos corrientes, la Ashkenazí y la Sefardí. No se va a meter en toda la discusión de las diferentes opiniones, sino que va a dar la idea general cómo hacen los Ashkenazim, cómo hacen los Sefardim. Ahora también quiso hacer la aclaración de que si la persona tiene un rabino diferente que difiere de lo que está enseñando, no tiene ningún problema siempre y cuando la persona se cerciore de que es un rabino kosher, es un rabino que sabe la halajá y que está certificado y que tiene todas las cartas para poder seguirlo. Okay. So before I am speaking a little bit about the Parashat Shavua, I promised I will give some meditation for the Kabbalat Shabbat. So that's what I'm going to speak about now. Entonces el rabino va a hablar ahorita un poquito de la parashá de esta semana y después unas pocas meditaciones para entrar a Shabbat. אפשר תן לי כמה דקות כי אני צריך ללכת לשירותים? אין בעיה. Is there someone else that can translate when Yuda is have to go for a few minutes? אין לי מושג. אני חוזר כמה דקות. אין בעיה. Do we have somebody else that is speaking English here?
Okay. Uno momento, por favor. So, um, so basically the Agap, before we move to do you rather have the questions of the halacha class before or yes, after? yes. So let's have questions about the halacha, and then we can move on. Yes. So here, Rabbanit, I don't know who she says that she knows that for the liquids, there's a different rule than from solids. Her question is that if with a timer, she could put liquid into a plate in Shabbat before the timer is turned on. Okay. Let's make sure that I understand the question. Let's say she's talking about chicken or fish that is with sauce, with liquid, and she's talking about timer. So I understand she's talking about like a stove, like oven. So she's putting the food on in the oven with timer, and when the timer is out, is finished, so then she wants to take it out. This is the question she's asking. This is what she wants to do, and she's asking if that's allowed. Para Rabanit, está preguntando el rabino si quiere entender bien la pregunta y dice que se puso, por ejemplo, un pollo que tiene líquido en la estufa con timer y después el timer se apagó y quiere sacar el pollo de la plata o la olla, lo que sea. Sí, esa es la pregunta. Let's see what she answers. She says that it's in a plate and that it's like a soup, literally a soup. And, A soup on a plate, and o sea, he wants to put it. Para que quede claro, o sea, el rabino quiere saber como el caso específico. O sea, es una sopa en una plata que se puso antes de Shabbat o el timer se puso antes, después, más o menos como el caso lo más específico que se pueda. Let's see what she writes. Yehuda, si le puedes traducir al rabino, te agradezco. El caso específico es que se pone a encender el timer a una hora específica de la mañana en Shabbat. Se podría montar una sopa antes de que ese timer se encienda. Okay. So the question is, Rabbi, that you set the timer for a specific hour during Shabbat, during Shabbos day. And she's asking that if you're allowed to place the soup on the stove or the plate before the timer is on. Okay. There is opinion like that. Okay, there is opinion like that, but it is not allowed for all the opinions. So, if there is a very important reason to do it this way, so there is a possibility to be lenient, to rely on this opinion, but it's not the best setup. It's not the recommended setup. Pues para la pregunta dice el rabino que hay una opinión que dicta que es posible y hay otras opiniones que están en contra de. Entonces dice el rabino que si es por una razón muy importante por la cual se tenga que llegar a esa opción, entonces sí se podría. Pero en un caso ideal es mejor evitarlo. Basically, when we're speaking about soup, so we want that it will not be cold. Okay, so if it was cold, and then to put it on the hot plate, and then the hot plate turns on, so to warm something that is liquid in Shabbat, even though it was cooked before. Okay, if it was not cooked before, so for sure there's no opinion that permits it. If it was cooked before, so there is some opinion that allowed it, but it is very narrow in the Orthodox world. So almost no one is doing this. It is unless someone is sick, so they need specific food or something like this. Like I said, very important reason. So then there is something to rely on, but it's not good to do that like this.
Entonces explica el rabino que en el caso de los líquidos, inclusive que ya hayan sido cocinados antes, hay un problema grande en volverlos a poner a calentar, porque se puede llegar a considerar que es como que se está cocinando otra vez. Entonces explica el rabino que en el mundo ortodoxo es una práctica prácticamente inaceptable y que uno trata de mantenerse alejado de poder caer en eso. This is the reason Pero that pero si hay un enfermo al que se le tiene que preparar comida especial o hay alguna razón de suma importancia, entonces uno puede tomar de esas opiniones un poquito más abiertas. Pero cuando es una situación de importancia grande. So for this reason, in my house, what we do, and most of the houses that I know, so we eat soup only in the evening, and we leave it from before sunset. And the chulent is it can be soupy chulent, it can be with a lot of liquids, but we leave it on the hot plate for the whole Shabbat, from the before sunset to the noon that we're eating in Shabbat. Entonces, por esta misma razón, en la casa del rabino, la costumbre que ellos tienen y que también se tiene en otras muchas casas, es que si va a haber sopa, se come en la noche para evitar todos estos riesgos. Y en el caso del chulen o el jamim, en el caso de los sefarim, inclusive que sea muy líquido, se deja desde antes de Shabbat, sin moverse de la plata, hasta la segunda seudá. In this way, so you don't have any problems, and everybody permits it. This is the right way to do it. Y de esta manera no tienes ningún problema y es la forma en la que se acostumbra generalmente. Entiendo. También es importante bajar el cholent, por ejemplo, o el jamín, cuando es muy líquido, bajarlo y no servir de la plata, ¿verdad? De la plata al plato, sino hay que bajarlo y servir al plato, ¿verdad? She's asking that in the case of chulent or hamim, that if it's important or if it's making any difference that to serve directly from the plate or to take the pot out of the plate and then serve to the plate, or does it that makes or if it makes any difference? It makes a difference. It makes a difference. I didn't plan to go into those halachot, but there is halacha of magis. Magis, it means to stir. So when you serving from the pot that is on the hot plate, so it looks like you're cooking and you're stirring the pot. So that's why the right way is to take it out of the hot plate and then to serve from that is not on the hot plate. Entonces, el rabino no tenía planeado meterse en esas alajot, pero como dijo Rabanit, sí, hay una diferencia porque hay una acción que se llama magif, que es más o menos como mezclar con el objetivo de cocinar. Entonces, cuando uno sirve el chulen o el jamim directamente de la olla que está en la plata, pareciera que está cocinando. Entonces, nosotros queremos hacer todo lo posible para que no parezca que estamos cocinando. Entonces, se tendría que quitar la olla del chulen o del jamim fuera de la plata y entonces sí servir y así ya no parecería que se está cocinando. Okay, I have to finish soon because now it's the morning and my child needs to get to the school. But I want. Is there other questions? Is there other questions? Entonces el rabino dice que tiene que terminar pronto porque allá ya es la mañana, sus niños tienen que ir a la escuela, pero que si hay alguna pregunta y si no, para que hable un poquito de la parasha. Okay. So we speak a little bit about the parasha. So we are holding in Parashat Ba'alotecha. Ba'alotecha is the beginning point is speaking about the menorah of Bet HaMikdash. Entonces vamos a hablar un poquito de la parasha, y estamos en la parasha Ba'alotecha, y el punto al principio está hablando de la menorá. And it says, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. So the translation is, when you are bringing up the candles, it should be in front of the menorah, in front of the lamp, and that will be the light of the 7 candles.
Entonces dice el verso que cuando traigas las velas enfrente de la menorá, again, the last part of it. That there is the candles, yeah, there is the menorah, the front, the face of the menorah, and the light of the 7 candles. Entonces dice que hay tres, las velas, el frente de la menorá, del candelabro, y la luz. So what is a deeper understanding about the menorah, about the 7 candles? Entonces, ¿cuál es el entendimiento más profundo de la menorá y las 7 velas? So the menorah is also representing the Shekhinah. Entonces, la menorá también representa a la Shekhinah. And the 7 candles is also the 7 sfirot within the structure of the 10 sfirot. So we have the 3 upper sfirot and the 7 lower sfirot. So the 7 candles are respond to the 7 lower sfirot. Entonces, y las 7 velas representan las 7 sefirot. En la estructura tenemos el árbol que son de 10 sefirot, 3 superiores y 7 inferiores. Entonces, las velas representan las 7 inferiores. So, to connect this with the beginning of the class that I was speaking about the halacha and Kabbalah, so the candle also have the vessel of the candle, and there is the oil and the light of the candle. Entonces, para conectar esto con lo que dijo al principio de conectar la Kabbalah con la halajá, entonces la vela también tiene su recipiente y también tiene su aceite y también tiene su luz. So each one of the sfirot, so now I'm talking about specifically the 7 lower sfirot. Each one of the sfirot have the vessel, and we need to bring the light, to bring the fire, to make the light of the candle. Entonces, cada sefirá, específicamente las 7 sefirot inferiores, tienen su recipiente. Lo que nosotros tenemos que hacer es traer la luz o traer el fuego para prenderlas. So, like I said in the beginning of the class, the preparation of the vessel is by doing the physical preparation, is to know the halacha and to do the right things and to prevent ourselves from doing something that is the wrong thing. Then we have the vessel that is completed, and then we bring into that vessel the oil, and then there is the light that comes. Entonces, como dijo al principio de la clase, la preparación del recipiente es a través del acto físico, que en nuestra metáfora es la halajá. Entonces, una vez que se tiene ese recipiente, esa parte que ya se cumplió con la parte física, con la halajá, entonces viene el aceite y luego viene la flama, la luz. So the oil, it says in the books of the Kabbalah that the oil is the chokhmah, the wisdom. So when we are speaking about the wisdom of the Torah, is the Kabbalah, this is bringing the oil into the vessel. Entonces, el aceite lo que significa es que es la jochma, la sabiduría. Dicen los libros de la Kabbalah que la sabiduría de la Torah es como traer el aceite al candelabro. But if you have the vessel and you have the oil, you still don't have the light. You have to turn the fire on that the vessel with the oil will give the light. Pero si se tiene el recipiente y el aceite y no se tiene la flama, no tiene caso. Entonces se tiene que prender la flama para que todo el conjunto sirva y tenga un propósito final. So what does it mean to turn on the light, to turn on the fire? This is the meditation. ¿Y qué significa prender el fuego, esa etapa final? Esto significa la meditación. And there is many people that they are learning Kabbalah and they know a lot of Kabbalah, so they have a lot of wisdom, they have a lot of oil, but
they don't practice the meditation, so it doesn't give light. So they don't have the satisfaction from the learning. Entonces, hay mucha gente que estudia Kabbalah y que tienen mucha sabiduría, lo que significa que tienen mucho aceite, pero no tienen la parte de la meditación, no tienen la parte de la luz, entonces no encuentran una satisfacción completa. And that's why there is people that they have a very small candle and with a little bit of oil, but because they are practicing some meditation, so it will give them some light. So in a certain way, they are benefiting more than people that they have a big candle with a lot of oil and they don't have light because they don't know how to turn on the fire. Entonces podemos ver en un ejemplo que hay gente que tiene un recipiente chiquito con poquito aceite, pero tiene flama, tiene esa parte de la meditación y se beneficia mucho más a alguien que tiene un recipiente grande con mucho aceite, pero que no tiene esa flama o esa parte última que es la meditación. So when again, to connect what I was saying in the beginning, what I'm trying to teach is to give the full picture. Also the vessel, also the oil, and also how to turn on the fire with practical meditation principles that anyone that is follow this way to not only to have the wisdom, also to know how to practice it and to experience the light. Entonces, queriendo conectarlo con lo del principio, el rabino lo que quiere es enseñarnos la idea general de tener el recipiente, tener la sabiduría y no quedarnos solamente ahí, sino que también prender la flama, que es saber cómo aplicar la sabiduría y poder tener un verdadero provecho de esta y un regocijo de la misma. So to make it the most simple that it's possible to do, the principle of practicing the meditation is close your eyes, breathe deeply, and contemplate on those principles, on those concepts that you are learning, that I was teaching. Entonces, para hacerlo de la manera más simple que hay, es cerrar los ojos y contemplar las enseñanzas que acabamos de recibir de parte del rabino. Más simple hasta ahorita, cerrar los ojos y contemplar esos niveles que hemos estado aprendiendo hasta ahorita. As much as you learn more the concepts of the Kabbalah, you have more oil, so then when you're doing the meditation, you are achieving more light. It becomes to be more significant. But even if you have only minimal amount of oil, it's also possible to practice some meditation and to experience some light. Entre más uno se involucre en el conocimiento, en la sabiduría, tiene la posibilidad de tener más aceite, lo que produce que tenga una flama más duradera, que significa que tiene más satisfacción. Sin embargo, también si uno tiene poquito conocimiento como nosotros ahorita, también es posible prender una flama y poco a poco ir creciendo. So Bezrat Hashem, we will continue with those classes, and I will give more principles that it will to get slowly to more advanced meditations. But for now, I'm suggesting this also for Kabbalat Shabbat, also for within Shabbat. Every time you want that you have the possibility, time-wise and space-wise, make yourself the like quiet space in your mind, okay, Shabbat in your mind, to connect to the concept of Shabbat in your mind, that is quiet, that you don't need to do anything, okay. It's not only practical, it is also conceptual, to be in a state that everything is taken care of. You don't have to worry about anything, and you can contemplate about Hashem, about the Torah, about those principles that we are speaking about. Entonces, Rabino dice que nos va a llevar poco a poco aprendiendo y ir subiendo de niveles de meditación, pero que ahorita en nuestros niveles, durante Shabbat, encontrar el tiempo, el espacio, limpiar nuestras mentes y entender que todo viene de Hashem,
y crecer poco a poco, poder conectarnos y mantener la mente en blanco, no en blanco de que te quedes como tontito, sino que empieces a contemplar estos conceptos que uno va aprendiendo y poder ir conectando poco a poco. So, Bezrat Hashem, now I'm finishing the class. I'm gonna upload this class to my YouTube channel. So if you know people that you think that they can benefit from this class, and I think many people can benefit from this class, so you can definitely direct them to the YouTube channel. It's called King David Kabbalah. So if you search in King David Kabbalah, the video will be up in about 1 hour or so. So people will be able to watch it with Bezrat Hashem. Nothing is without Bezrat Hashem. Everything Bezrat Hashem. Hopefully it will be on and people will be able to watch it just before Shabbat, not after. Entonces el rabino dice que con esto termina la clase de hoy y que Bezrat Hashem esta clase que tuvimos la va a subir a su canal de YouTube, que es King David Kabbalah, y que Bezrat Hashem, solamente Bezrat Hashem va a poder estar ahí arriba antes de Shabbat para que le comuniquemos a toda la gente que conocemos y puedan acceder a este video antes de Shabbat. Okay. So thank you very much. Bracha v'atzlacha, Shabbat Shalom, and all the blessings from Yerushalayim, from Kever David HaMelech. El rabino agradece, nos manda bendición y éxito desde la tumba de David HaMelech. De David HaMelech. תודה רבה, יהודה. Thank you, Rabbi. להתראות. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום ומבורך. אמן, רב. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. תודה רבה. Thank you. Good Shabbos, Rabbi. Shabbos.